Hi guys, update po tayo sa ating garden. Ayan yung kamatis. Tapos yan yung mga cabbage. Yan yung cabbage. Tapos may mga talong din dyan. Yan. Tapos meron ding iilan dyan banda. And of course meron dyan. See? Twins na talong. Tapos meron din dito. Yan. Yan. Merong 1, 2, 4, 6, 7. Yan. Tapos meron din tayong yung onions na. May mga ano na buo na dyan, oh. Red and white. Tapos yan yung purple na cabbage. Yan. Tapos may ano din dyan, oh. May cabbage na puti. Then zucchini na hindi ko malaman. Yan. Mahirap mamunga. Yan. Tapos merong dito naman. Yan yung sa nating garden. May kalabasa dyan. Tapos may ilang beans dyan, oh. Yan. Tapos yan yung ating asparagus. Yan. Tapos may beans din dyan, guys. Yan. May beans din dyan, oh. Hindi pa na-harvest yan, guys. So, ayan yung beans natin. Ayan. So, puntahan naman natin yung ating kalabasa. Doon sa banda doon. Tapos, yan, kalabasa tayo dyan na medyo malaki. Yan. Tapos, yan yung beans. Ewan kung pwede na ma-harvest yan. Yan, may mga beans dyan, guys. Yan. And of course, yan yung beans. Yan, may ibang ano ulit dito, mga eggplant. May isang variety naman. Yan. Tapos yan, may ano siya dyan, Brussels sprout. Ang daming lamok. Yan. Yan yung Brussels sprout. Brussels sprout. Tapos may isang puti na talong dyan. Yan. So, yan. Yan. Yan yung update, guys. Bye!